ऐतिह्य एवं परंपरार गाथा बहन करिछि भद्रक जिला तिहिडी ब्लॉक पालिया ग्रामर बिरंची नारायण पीठरे गुंडुणी मेला। यह 5 दिन धरी चलिबो। ए पीठटी सर्वपुरातन अर्कक्षेत्र एवं सूर्य पूजा पाई याहारे चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर भावे यह परिचित अटे। तेबे अर्कक्षेत्र भावे कोणार्क को न्याकले देखा जाए ताहा 1300 शताब्दी किंतु बिरंची नारायण मंदिर नवम शताब्दी निर्माण करा जायतिबा ऐतिहासिक तथ्य रहिछि। ऐतिह्य एवं परंपरार गाथा बहन करिछि बिरंची नारायण पीठरे गुंडुणी मेला। श्रीपंचमी परदिन प्रभुंकर चूड़चढ़ा पर्व पालन सहित बड़ सिंहार बेश करा जायथाय। सेबेठारु मनोहरी भोग लागिथाय। गुंडुणी मेलारे प्रभु बिरंची नारायण बड़ सिंहार बेशरे विभूषित होइथांती, जहांको दर्शन करिबा पई बड़ी भोरु शह शह श्रद्धालु मंदिर रे भिड़ जमाइथांती। एही पर्वर विशेषत्व होउछि भक्त माने फूल छता मानसिक करी कुष्ठ एवं छौपरी रोगरु मुक्त पाइथांती। एही मेलारे ओडिशार विभिन्न स्थानरु भक्त माने आसी मानसिक रखिथिबा फूल छता समर्पण करिथांती। पुराण कहानी अनुसार द्वापर जुगरे श्रीकृष्णଙ୍କ पुत्र सांब कुष्ठ रोगरु मुक्ति पाइबाकु आसी पूर्वरु थिबा एठारे थिबा समुद्र कूଳରେ सूर्य उपासना करी आरोग्य होइथिले। चूड़चढ़ा पर्वरे उपासना करी गुंडुणी मेला दिन फेरिथिले। एणु कौनसी लोकर चर्म रोग हेले लोके बिरंची नारायण उद्देश्य फूल छता मानसिक करिथांती बोली एठाकार एक विश्वास आज सुधा रही आसीछि। तेबे ऐतिहासिक माने एहाको सूर्य उपासना क्षेत्र बोली चिन्हित करिथांती। मंदिरर पुनर्विन्यास तथा पर्यटन भित्तिभूमिर विकास क्षेत्र में राज्य सरकार बहु प्रकल्प हाथକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ବିଶାଳ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ସୁଆଧାନା ନାୟକ, ମାଳି ସେବାୟତ ବିଜୟ ପାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ନା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବିରଞ୍ଚିନାରାୟଣ ସେବାୟତ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡୁଣି ଉତ୍ସବ। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣଙ୍କର ଏଟା ହେଉଛି ଯେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏବଂ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ବାସି ଚୂଳଚଢ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଯଜ୍ଞାନ୍ତି ସରିକି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶାମ୍ବ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଥିଲେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ସିଏ ଏଇଠି କରିକି ଯେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ବାସି ଚୂଳଚଢ଼ା ଯାତ୍ରାର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇ ଆଜି ଦିନରେ ସେ ସମାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଇଏ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡୁଣି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ କମିଟି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଲାଗିକି 5 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି। 5 ଦିନ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି। ମହାତ୍ମା ହେଲା ଯେ ଶାମ୍ବ ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଏଠି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଲା, এই ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ସେ ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଛୌଯୋଗ ଚର୍ମ ରୋଗ ସବୁର ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏଠି ବିଞ୍ଚଣା ଫୁଲ ବିଞ୍ଚଣା ଏବଂ ଫୁଲ ଛତା ଏସବୁ ମାନସିକ କରିକି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦେବା ପରେ ରୋଗରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ରହିଛି। ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୂଳେ ଆସିକି ଲୋକ ଆଜି ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେ ନ୍ୟୁଜ୍।